दिस इज ईश्वर फ्रॉम द इंस्पायर टेक्निकल एजुकेशन में आपका। इस वीडियो में हम एक नोट काउंट मशीन बनाएंगे। आपके पास बहुत सारी अमाउंट होगी, बहुत सारे पैसे होंगे जिसमें आप जानना चाहेंगे 500s के कितने नोट्स होंगे, 100s के कितने नोट्स होंगे और 50 के कितने नोट्स होंगे। बेसिकली वर्क करेगा बाय द प्रोग्रामिंग्स। हम इजीली प्रोग्रामिंग के थ्रू वो अमाउंट लिखेंगे, हमारे पास लिख के आ जाएगा 500 के इतने नोट्स होंगे, 100 के इतने, 50 के इतने। लेट्स गेट स्टार्टेड। Go on the screen, open the dev++ and write the code of C.